जय जगन्नाथ भाई और भौणी माने उत्कल गौरव पाठशाला आपण मानक स्वागत करुच्ची। पूर्व क्लास रे आमे पढ़िथिले नंबर ऑफ जीरोज रो बेसिक एवं तार किछि क्वेश्चन आंसर। आज तार सेकंड वीडियो। ए सेकंड वीडियो रे आमे आउ किछि क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करिवा। आसंतु एक नंबर क्वेश्चन देखिवा कोन कहिछि। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। एथिरे देखिबा हमर लास्ट रे तो जीरो आछी। तो एठी आसंतु ये 32 आमे जे कोनसी संख्या एटा तो हम देखाय होची जोग करिवा। ताले जोग कला बेले केमति कोन हुए ना प्रथमे तो केतटा जीरो नबा 1 2 कॉमन अछि 1 दुईटा जीरो कॉमन अछि एठी दुईटा जीरो कॉमन अछि एठी दुईटा जीरो कॉमन अछि एठी दुईटा जीरो कॉमन अछि ताले दुईटा जीरो प्रथमे आसीबो। तापर 3 नंबर रे हम एठी देखंतु 0 0 0 0 केते एठी अछि 2 2 ताले हम लास्ट रे केतटा जीरो आसीबो केवल दुईटा आसीबो। जोग रे एमति हम देखि देले हम जानि पारिबो बुझि पाले। हम आसंतु 2 नंबर क्वेश्चन से गुणन रे हम जोग रे देखले 2 नंबर में गुणन रे मन करा जे 3200 गुणन 1000 गुणन 40,000 गुणन 32,000 गुणन 15,000 ताले हमें लास्ट रे केतटा जीरो रही पारिबो। ताले हमें तो जे कोनसी हम मन करा जाऊ 10 रे 10 गुणन करिवा केतटा शून्य हुए दुईटा शून्य आ 10 रे जदि 10 जोग करा हुए तो 20 जोग करा हुए ताले 3 रे गोटे शून्य हुए सेई बढिया। गुणन रे देखंतु आपण केतटा शून्य थिबो से सब शून्य हबो 3 3 6 4 10 3 13 14 15 ताले हमर केतटा पाइले एठी 15 टा। तापर देखंतु तापर एटा 3200 एठी 5 और नाही एठी 1 रे 5 नाही 4 4 रे 5 नाही 32 रे 5 नाही किंतु 15 देखंतु 15 टा होची 5 गुणन 3 ताले आउ गोटे जीरो संभव होई परिबो कि नाही एठी 5 पाइले 32 भितर हम पाई जिबा गोटे इवन नंबर हां कि नाही गोटे 5 पाइले ता सहित इवन नंबर हम एठी पाई परिबा किबा हम एठी पाई परिबा ताले आउ गोटे मध्य जीरो होई परिबो बुझि पारले कि नाही। मतलब जे हमर लास्ट जो जीरो गुडा अछि 15,000 रो तीनटा जीरो ये गुणन हबो आ 32,000 रो तीनटा गुण ये गुणन हबो ताले एगुडा सब एड हिजिबो एठी तीनटा अछि एठी तीनटा एठी चारिटा एठी तीनटा एठी तीनटा ताले ए सब मिसी कि 15 टा ता सहित एठी बचिला केते 32 एठी 5 हेई परिबोनी 5 रा कटिबो कटिबोनी एठी रहला 1 टा भी कटिबोनी 4 टा भी कटिबोनी 32 टा भी कटिबोनी 15 टा 15 रे 5 गुण 3 कि अछि 15 टा तेणु एठी गोटे 5 हम पाई परिबा ताले गोटे 5 पाइले माने हम इवन नंबर जे कोन स्क्वायर पाई परिबा एठी 32 रे पाई परिबा एठो पाई परिबा ताले हमर आ गोटे जीरो होई परिबो ताले टोटल हबो 16 टा जीरो ताले आंसर राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी 16 बुझि पारले। आ जो पिला माने एई क्लास को क्लास करजंती ना बुझी पारु ना से माने पूर्व वीडियो बेसिक वीडियो को जाई वीडियो देखंतु बुझि पारिबे। तो देखिबा 3 नंबर 10 to the power 1 10 to the into 10 to the power 2 into 10 to the power 3 एबडे चलिबो 10 to the power 10 पर्यंत ताले एडी हमर आधार समान अछि घात मतलब काम नथिला आधार समान अछि माने हमर
10 ପାୱାର 1 ଯୁକ୍ତ ମୁଁ କହିପାରିବି 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 4 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ 5 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 8 ଯୁକ୍ତ 9 ଯୁକ୍ତ 10 ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ଯୋଉ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବାର ତାର ନିୟମ କଣ ନା n into n plus 1 by 2 ତାହେଲେ n କେତେ ଆମର 10 ଗୁଣନ 10 plus 1 ବିଭକ୍ତ 2 ତାହେଲେ 2 5 10 5 ଗୁଣ କେତେ ଆସିଲା 11 ତାହେଲେ 55 ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର 10 ର ପାୱାର କେତେ ହେଲା 55 10 ର ପାୱାର 55 ତା ମାନେ 10 ଟା ଆମର 5 ଗୁଣ 2 5 ର ପାୱାର 55 into 2 ର ପାୱାର 55 ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇପାରିବ 0 ଲାଷ୍ଟ ରେ 5 ଯେତେଟା ଅଛି 5 5 ତ ଆମେ 55 ଟା ପାଇଲେ ଏଠି ହିଁ 2 55 ଟା ଅଛି ତେଣୁ 0 ଏଠି ହିଁ ଆମର ବାହାରିଗଲା ପୁଣି ପୁଣି ନମ୍ବର ଅଛି ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା କି ଏବେ ନମ୍ବର ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରେ 0 କେତେ ହବ ସମ୍ଭବ 55 ଟା ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ କହିଛି 2 to the power 1 into 5 to the power 2 into 2 to the power 3 5 to the power 4 এইଭଳିଆ ଆମର ସେମିତି ଘାତ 5 ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଧାର 5 ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆଗେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିନେବା 5 ର 5 କେତେଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 ର ପାୱାର ଏଠି 2 ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ 5 ର ପାୱାର 4 4 ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଏଭଳି 6 ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ 10 ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ପାୱାର କେତେ ଅଛି 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ 9 ଏଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆମ 5 ର ପାୱାର କେତେ ପାଇଲେ 10 8 18 24 28 29 30 ବୁଝିପାରିଲେ 5 ର ପାୱାର ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ 30 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ପାୱାର କେତେ ପାଇଲେ 9 7 16 16 5 21 22 23 24 25 2 ର ପାୱାର ପାଇଲେ 25 ତାହେଲେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ପାୱାର 25 ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ 5 ର ପାୱାର ପାଇଲେ 30 ତାହେଲେ ଆମର 0 ଆଣିବା ପାଇଁ 5 ସହିତ ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ତେଣୁ ଆମର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 25 ଟା ଆଉ ଆମର 5 ଅଛି 30 ଟା ତାହେଲେ 25 ଟା ହିଁ 0 ଆସିବ ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଆସନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କଣ ଚାଲିଛି find number of 0 in 3 power 123 minus 3 power 122 minus 3 power 122 into 2 power 121 minus 2 power 120 minus 2 power 119 ତାହେଲେ ଏଇ ଭଳିଆ क्वेश्चन को हम केमती सॉल्व करथले मन करा जाओ 3 रो पावर देछि 123 माइनस 3 रो पावर 122 माइनस 3 रो पावर 121 गुणन गुणन कौन देछि 2 रो पावर 121 माइनस 2 रो पावर 120 माइनस 2 रो पावर 119 या को हम कोन करथले कॉमन नउथले 3 रो पावर 121 हम कॉमन नै जवा जे एथि रहबे 3 रो पावर 3 21 22 3 2 3 रो पावर 2 माइनस 3 रो पावर 1 एने माइनस 1 और एटी 2 टू द पावर 5 कॉमन 2 टू द पावर केते 19 20 21 2
माइनस 2 ର ପାୱାର 1 20 ଅଛି 1 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 3 to the power 27 गुणन 3 ର ପାୱାର 2 ମାନେ 3 3 9 माइनस 9 a minus 1 3 ର ପାୱାର 1 ମାନେ 1 4 ତାହେଲେ ଏଠି ପାଇଲେ 2 ର ପାୱାର 119 ତାହେଲେ गुण 2 ର ପାୱାର 2 4 माइनस 2 माइनस 3 ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତାହେଲେ କେତେଟା 3 ର ପାୱାର 121 गुणन 5 ये गुणन पहले 2 ର ପାୱାର 119 गुणन 1 4 1 गला 4 3 गला 1 ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 3 ର ପାୱାର ପାଇଲେ 121 2 ର ପାୱାର ପାଇଲେ 119 5 ର ପାୱାର 5 ଖାଲି 5 1 ତାହେଲେ 5 ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଆମେ କେବଳ ପାଇଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 5 ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 5 ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 5 ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି 2 ର ପାୱାର 119 ବହୁତ ସାରା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଆମର ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆମର 5 ସହିତ ମିଶିଯିବ 5 ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆମେ ପାଇପାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି करेक्ट आंसर दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर फाइंड नंबर 0 इन 5 गुणन 10 गुणन 15 गुणन 20 पहले एटा देखो तो ए जो 5 टा 5 गुणन 1 गुणन 10 टा होचे 5 गुणे 10 15 5 3 15 गुणन 20 5 20 ए भले चलीछि 5 रे केते 15 5 75 15 गुणन ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଟା କମନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ 5 କେତେ ଅଛି 5 ଟା କମନ ଅଛି ଏକ ତ 5 କେତେ ଅଛି 15 ଥର ତାହେଲେ 5 ର ପାୱାର 15 ଇንଟୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ କେତେ ଅଛି 1 गुणन 2 गुणन 3 ଏମିତି ଗୁଣନ ହେଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣନ ହେଇଛି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ এটা ମୁଁ କହିପାରିବି କଣ 15 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 15 गुणन 15 गुणन 14 गुणन कमी कमी जाइए गुणन 13 ताहले एटा 15 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ताहले ଆମେ ଜାଣିଛେ 15 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଯଦି 15 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେତଟି 5 ଅଛି କେତଟି 2 ଅଛି ଆମେ ବାହାର କରି ପାରୁଥିଲେ କେତେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ନା 5 3 15 5 3 15 ताहले मात्र 3टी 5 ଅଛି ताहले 15 3 5 केते पहले ये 15 टा 5 थिला ये 3 टा 5 ताहले 18 टा 5 पाइले टोटल 5 होची 18 किंतु देखिबा एडी हमर 5 टा अछि किंतु हमर कोन दरकार हमर इवन नंबर दरकार हमर 5 पाइ गेल 18 टा हमर इवन नंबर है 1 रु माने 15 गुण माने 15 रो फैक्टोरियल रे टोटल केतेटा इवन नंबर अछि हम देखि दबा सबुठू इवन नंबर सानो होची 2 तेना हमें 2 इवन नंबर ता ही नबा आ 4 भी इवन नंबर किबा 6 सेमतेला तो से माने रही जिवो 2 टा है एच पय निया जाय जे 2 होची सबुठारो सानो इवन नंबर बुझि परले तेनो 2 सप्ताह 14 तापर 2 3 6 2 1 2 ताले हमरो काउंट केमति करा जाय ये भाग फल सब मिसै दिया जाय +1 तन 7 10 के 11 ताले ए देखंतु गुणन 2 ର ପାୱାର 11 इवन नंबर पाइले 11 टा किंतु 5 पाइले 18 टा हमर कोन दरकार
5 ଆଉ 2 ର ଯୋଡି ଯେତଟି 0 ହବ ତାହେଲେ ଟିକେ 11ଟା ଯୋଡି ହେଇପାରିବ। 5 ର ଯୋଡି 11ଟା ଯୋଡି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ କେତେଟା 0 ହେଇପାରିବ ନା 11ଟା 0 ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ରହିଛି ଦ ନମ୍ବର 2 4 6 8 10 ଏମିତି ଚାଲିବ 98 100 multiplied together the number of zeros in the end of the product must be ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ଆମର 2 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ এইভাবে ଚାଲିକି 98 ଗୁଣନ 100 এই ଗୁଣନର ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ହବ? ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମ କେତେଟା 0 ହବ ପଚାରିଛି। 2 ଦୁଇଟା 2 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 7ଟା 2 ଗୁଣନ 2 6ଟା 2 ଗୁଣନ 3 8ଟା 2 ଗୁଣନ 4 ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। 98ଟା 2 ଗୁଣନ 50 ଗୁଣନ 100ଟା 2 ଗୁଣନ 50 ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ 2 ର ପାୱାର କେତେ ପାଇଲେ? 2 କେତେଟା ପାଇଲେ? 50ଟା। ଆଉ ବାକି କଣ ରହିଲା ନା 1 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 3 ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଆ ତ ତାମାନେ ଏଟା କହିପାରିବା ଆମେ 50 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ପାଇଲେ 50ଟା, ଏଠି 5 ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେ 5 ଆଉ 2 ର ଯୋଡି ଯେତେଟା ହବ 0 ହବ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ 50 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 50 5 ବାହାର କରିବା କେତେଟା ଅଛି 5 10 50 5 ଦୁणे 10 5 3 2 12 10 ଯୁକ୍ତ 2 12ଟା 5 ପାଇଲେ 12ଟା 2 ତ ଏଠି ଅଛି 50ଟା। ୟା ଭିତରେ ଏଇ 50 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ୟା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି 2 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା 5 ପାଇଲେ 12ଟା ଆଉ ଅଧିକ 2 ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା କେବଳ 12ଟା 2 ନେବା ଏଇଠୁ 50ଟା ଅଛି ଏଇଠୁ 12ଟା ନେଇଗଲା ପରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ 12ଟା ହେଇପାରିବ ଲାଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ସହିତ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମ ଭିଡିଓ ଆଜି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ